एमती गोटे जगह को आसचु जोठी कहती भूत आउ ठाकुर एकाठी बास करते माने ये हूँ आमर खोर्धा जिलार आस पूरा घंच जंगल सहित भरपूर ना पूरा भरपूर पूरा टोटाल इे इे अब दिन भी भय लगे भय लगे माने एठी कथा अछि जे माने एठी ठाकुर आ किछि स्पिरिट माने एकाठी देखा जांती गाँ लोग तो एठी के आसी नांती आमे टिके संध्या गला आसीया पई देखो चलो सेपटे सेपटे कोन सेपटे चलो ए गाड़ी के नेबेन तो एते गाड़ी के ने के ने गाड़ी हमर थाउ पूरा घंच जंगल रे भरपूर ये जगह पूरा जंगल देखो पूरा जंगल ये जगह माने लोक भी कहते भय लगे माने संध्या बेले किसी गोटे जिनस एठी गड़ी गड़ी जाए माने मु जगह शुणी लोक भी कहती माने सी कहया था जे गोटे माने गंटी नथिबो माने जो मुंड पेट नथिबो से गोटे मादल भूत जो कहते मादल भूत माने कहते मादल भूत एठी माने चल ए बड़ चल देखि आस आस भय लागछ ना बजे पुआर जंगल रे बुलेलनी आस ये जगह पूरा मझिरे थरे बाहरला बाघ हाँ गुफा एठी माने एठी भी लोक कहते मझिरे 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 बाघ भी बाहरती बाघ आउ जो बारहा ये जिनस बहुत बाहर नहीं आस आम बुली जा चारिपट आस 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 यार आसने यारे यारे अरे पूरा तो अरे गाड़ी के नहीं तो देखो पूरा घंच जंगल चारिपट पूरा जंगल ले भरा अब कितने बड़ पत्थर भी माने देख माने माकड़ी भी थे ये हूँ पूरा डेंजरस जगह ये पूरा से अन था गाड़ीटा ना अच्छा था ना ना किए नहीं जो ना देखो पूरा जंगल माने लाइट भी पाऊनी रे माने इतने जंगल ये लाइट भी पाऊनी हाँ साप भी होते टोटाल ये डेंजरस जगह ये रात भी रही पारूनी ना दिन दिन रही ये हूँ देखु पूरा जगह पूरा खतरनाक जगह ये आज बा कौन से रही लोक भय लगे कि मत तो टोटाल भय लगे से पूरा तल होगा से जगह ना रात कैंप पकाया माने ये दिनटा भी राति ना ये पूरा दिनटा भी राति पूरा आवानी सियाड़े पलैया सियाड़ जारी बहुत राति गलुनी से पार्टा भी टे देखीद ना चलो चलो तुम आगे चलो मुझे पछे जाऊ चलो संध्या गला माने पूरा अंधार ये हो हाँ
ସିଟ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଥିବ ବେ ଜାଣି ରହିଯା ଜାଣିବ କାହିଁ ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ ସିଏ କିଏ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ଆସେରି କିଏ ଅଛି ଯିବା ପାଖକୁ ଚାଲ କ'ଣ କିଏ ଅଛି ଆରେ ଯିବା ହାରିବ ସେଟାକୁ ଜାନି ପ୍ରକାଶ ପୁରା ଭୟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ହଁ କି ନାହିଁ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିକି ପୁରା ଆସିବା କି ନାହିଁ ରାତିରେ ବିକାଶ ଆରେ ରାତିରେ ଆସିବା ନା ଆସିବାନି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାଟା ନା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଠି କୁହନ୍ତି ବା ମାନେ ଠାକୁର ଆଉ ଭୂତ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଦେଖିକି ଆସରେ ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କି କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ବେଳେ ବି ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେ ଜାଗା ଦେଖ ହଁ କି ନାହିଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସେ ଜାଗା ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଶା ତ ଯାହା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦେଖି ଆସ ହଁ ଯିବା ପାଇଁ ୟା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖୁ ତ ୟା ଟିକେ ଦେଖିବାନି ଜାଗାଟି ପୁରା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମାଦଳ ଭୂତ ସେଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଲେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ନାହିଁ କିରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଇଏ ହଁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡାଟି ଏ ସେ ସୋଦାସୋଦି ନାହିଁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ହଁ ରେ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଗଲେ ଠିକ୍ ଏ ସେଠି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇ ଦେଖିବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ପ୍ରକାଶ ଆମର ଯେଉଁଠି ବଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ କିଏ ବସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ଆରେ ମାନେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଏତେ ବେଳୁ ଆଉ ସିଏ ଯିବ କ'ଣ ତତେ ଭୂତ ନେଇଯିବ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା କାଲି ରାତି ନହେଲେ ପରଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବୁ ଦେଖିବା ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ଘଟଣା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କିଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଲେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହିବ କୁହ ଆସିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଜାଗା ଇଏ ହଉ ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 12ଟା ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ଏଇଟାର ଦେଖିବା ରାତିରେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ନହେଲେ କାଲି ପକେଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।